बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अजहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आसान कुरानी जुमले, सबक नंबर 14। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को सेव कर लें, इसलिए कि इस प्लेलिस्ट में आसान कुरानी जुमलों से मुताल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। इस प्लेलिस्ट का मकसद ये है कि नाजरीन अगर पाबंदी से इसकी वीडियोज़ देखेंगे तो कुछ अरसे में उनके पास कुरान करीम के अल्फाज का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा, और जब वो कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज के मानी उनको समझ में आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अल्फाज व मानी याद कर लें, क्योंकि यही अल्फाज जुमले में, अगली आयतों में, अगले अल्फाज में इस्तेमाल किए जाएंगे। युज़ब्बिहूना, वो लोग ज़बह करते हैं। युज़ब्बिहूना, वो लोग ज़बह करते हैं। ये वाव का मतलब है, वाव नून का मतलब है, ये जमा मुज़क्कर है, यानी मुज़क्कर यानी मर्द के लिए, और जमा है, जमा का मतलब दो से जायद के लिए बोला जाएगा। और यू का मतलब, या पेश यू का मतलब ये वो लोग। जैसे हम बोलते हैं वो लोग खा रहे हैं, तुम लोग खा रहे हो, हम लोग खा रहे हैं। तो ये वो और तुम, ये जो फर्क पड़ रहा है ये या के जरिए पड़ रहा है कि वो लोग, या है तो वो लोग, ता है तो तुम लोग हो जाता। युज़ब्बिहूना, वो लोग ज़बह करते हैं। अबना अकुम, ये अबना ये इब्नुन की जमा है, अबना बेटे। कुम तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अबना अकुम तुम्हारे बेटे। यस्तहयूना, वो लोग जिंदा रखते हैं। या का मतलब वो, और वाव नून का मतलब जमा मुजक्कर है। यस्तहयूना, वो लोग जिंदा रखते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं। निसाअकुम, जैसे अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को। इद के माना जब, फरकना, फरकना ना का मतलब हमने, ये मुतकल्लिम का सेगा है। फरकना हमने फाड़ा। फाड़ना उर्दू में आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा है, वरक है, इस तरह की चीज़ों को फाड़ना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आयत में जो लफ्ज़ है, और यहाँ पे दरिया को, समंदर को दो हिस्सों में बांटना मुराद है, कि समंदर को अल्लाह तबारक व ताला ने दो हिस्सों में बांट दिया, बीच में रास्ता बना दिया, ये मुराद है। बिकुम तुम्हारी खातिर, बाज़ेर भी ये हरफ जार है, इसके कई सारे मानी होते हैं। कुम, कुम के माना तो जान लिए, जैसे यहाँ बनाकुम तुम्हारे, तुम्हारी। बिकुम तुम्हारी खातिर, तुम्हारे वास्ते। अल बहरा समंदर। फ़अनजयनाकुम, ये फ़अनजयनाकुम में कई लफ्ज़ हैं, यहाँ पे फ़ा अलग है, अनजयना अलग है, कुम अलग है। फ़ा का मतलब चुनांचे, पस लिहाजा, कई सारे मानी होते हैं इसके। अनजयना, जैसे फ़रक ना, नून अलिफ ज़बर ना या नून खड़ा ज़बर ना, ये मुतकल्लिम को बताता है। अनजयना हमने बचाया, हमने नजात दी। कुम तुम्हें, तुम सबको। फ़अनजयनाकुम चुनांचे हमने तुमको बचाया। फ़ा का माना चुनांचे, और अनजयना हमने बचाया, कुम तुमको। अगरकना मुतकल्लिम का सेगा है, ना का मतलब हम दोनों या हम सब, जो भी हो। अगरकना हमने डुबा दिया। तंजुरून तुम देखते हो, जैसे यहाँ पे हमने बताया युज़ब्बिहून, ये या है, या का मतलब वो, और ता का मतलब तुम। तंजुरून तुम देखते हो, तुम देखते हो, देख रहे हो या देखोगे। ये मुजारे का सिगा है, मुजारे फेले मुजारे है, इसके हाल और मुस्तकबिल दोनों माना होता है। लेकिन जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो कोई एक ही माना होगा, चाहे हाल का होगा चाहे मुस्तकबिल का होगा। तंजुरून तुम देखते हो। आतईना हमने दिया। आतईना ना का मतलब हमने, आतईना हमने दिया। अल फुरकान फर्क करने वाला, तमीज करने वाला, यानी दो चीजों के दरमियान फर्क पैदा करने वाला, या ऐसी कोई चीज जो दो चीजों के दरमियान फर्क बताए कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये फुरकान है। अल फुरकान यानी फर्क करने वाला, तमीज करने वाला। चलिए इसके बनने वाले जुमले, इस इन अल्फाज के जरिए बनने वाले जुमले देखते हैं। युज़ब्बिहून अबनाकुम बहुत आसान है, इनका तर्जमा आप आसानी से खुद से भी तर्जमा कर सकते हैं। युज़ब्बिहून वो लोग ज़बह करते हैं तुम्हारे बेटों को, वो लोग ज़बह करते हैं, वो लोग तुम्हारे बेटों को ज़बह करते हैं, ये सलीस तर्जमा है। दूसरी बात ये बताना है कि युज़ब्बिहून अबनाकुम, ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, कि बनी इसराइल, फ़िरौन के लोग, फ़िरौन के हुक्म पर बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह कर रहे थे। तो ये तो माजी का वाक़या है, ये जो आयत में इस्तेमाल हुआ है फ़ेल मुज़ारे, लेकिन आयत में इस्तेमाल हुआ है फ़ेल मुज़ारे, ये माजी के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ तर्जमा कुछ और करेंगे। वहाँ तो तर्जमा ये होगा, क्योंकि ये माजी का वाक़या है, गुज़श्ता ज़माने का वाक़या है,
اور یہ آیت اتر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس وقت جو یہودی موجود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ تو ابھی نہیں کر، جس وقت آیت اتر رہی اس وقت تو فرعون نہیں تھا، اس وقت ذبح نہیں کر رہا تھا، وہ تو پرانے زمانے میں تھا۔ تو یہاں پہ ماضی کا ترجمہ ہوگا، جہاں جس آیت میں اس کا استعمال ہوا ہے، یہاں چونکہ صرف مضارع کا لفظ ہے اس لیے حال کا ترجمہ کر دی ہیں، وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل ترجمہ اس وقت تو سمجھ میں آئے گا جب یہ پوری آیت ایک ساتھ پڑھیں گے، پوری آیت ایک ساتھ رہے گی اور اس کا ترجمہ کریں گے، تو یہاں ماضی کا ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، کرتے تھے۔ لیکن اس ویڈیو میں چونکہ یہاں پہ صرف ایک ایک لفظ کا معنی بتایا جا رہا ہے، تو یہاں فی الحال ہم حال کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ لوگ زندہ رکھتے ہیں یا زندہ چھوڑ دیتے ہیں تمہاری عورتوں کو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے، وا کے معنی اور، عید کے معنی جب، فرقنا ہم نے پھاڑ ڈالا تھا، ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، بکم تمہاری خاطر، تمہارے واسطے، البحر سمندر کو، فانجیناکم چنانچہ ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے تم سب کو بچا لیا تھا، ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ ہم نے تمہیں بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا، واقع معنی اور، اغرقنا ہم نے ڈبا دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تنظرون، واقع معنی اور، انتم تم سب، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ چونکہ یہ تنظرون تو دیکھنے میں مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے، یعنی تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے۔ لیکن چونکہ اس کا استعمال ہوا ہے ماضی کے ساتھ، تو اور یہ حال بن رہا ہے، وَأَنْتُمْ تنظرون ترکیب میں حال بنے گا، ابھی ترکیب ہم بتائیں گے نہیں تاکہ مشکل نہ ہو یا آسانی رہے۔ تو یہ چونکہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ماضی کے فعل کے ساتھ، تو یہاں ہم ماضی کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ یہ کریں گے، واغرقنا اور ہم نے ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھتے ہو نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں یہودی تھے وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ تو زمانے ماضی کا واقعہ ہے، تو ترجمہ بھی زمانے ماضی کا کریں گے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دیا، وا کے معنی اور، عید کے معنی جب، اور جب آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنے والا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا دیا۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کوشش کیجئے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد ترجمہ خود کریں تاکہ ترجمہ کرنے کی عادت ہو۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔